Hi guys. Mag-cut me sa among hair guys. Kaya? Sakit. Uy. Pataka mo. A few moments later. Dara ay. Tuhod. Ikaw na oh. Hi guys. Daddy. 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 Ito man guys. Use oil? Pagkilid lang. Yo, kuha na ano yung pizza. Ano yung gilinit? Namatay na deh. Kiss ko, Bi. Good morning. Hi guys. Hi guys. Nag-kiss lang. Alright. Kaon guys. Kaon guys. Hi, guys. Pizza or eat ka pizza. Bite. Hi, Bite. guys. Pizza. Bite. Use your teeth. Ulo na ibut. More? No more? Mukupos pa na, ma'am. A few moments later. A few moments later. Mia. Okay. Yan naman siguro na slide, oy. Batoon man. Hi guys. Jojo, hi guys. Swim guys. Wow. Nice kayo ang swim ni Georgia. Hi guys. Mag-tables ba ta? Gibal mo? Ay, magkati ko po. Ha, boss? Na, 200. Okay. Wow. Ay, nabit. Adi rin, boss. Okay. Alam mo, naugon. Di ay, ka na boss. Ay! Sago nito, dire. Sangga, deh, sangga. Sangga, guys. Hi, guys. Kuan daw. May 200 dito. Ano dia? Table. Stop! Sige na ta. Eh, 200. Di bayaran ng mga 200. Botol naman ka. Dito naman kayo nito rin. Hindi na, madangyo. 100 na lang. Hapon na, alas 5. Alas 6 na kutob. Alas ko ito baka alas Alas 4 media naman. Alas 5 na ganun na. Usara ka oras na lang. 100 yun na. Sige. Naman naman ka mahangyo. Sildur may mawari. Sige. Patrapo lang may alo, iloyo ta. Dire ta. Saan gusto niyo? Dire na lang, limpyo daan. Ayaw. Hi guys. Hi guys. Kiss. Ay, basa oy. Yeah, Mama. Hi guys. Sa iyon mo rin magbago daw. Sabi. Balik to rin. Swim. Look up. Look up. May tree. Sasama ng bird. May bird wa. Wala. Why bird? Hindi na matusklog din so. Ulagi ka mo. Singi din lang ako mag-video. recording. Hi guys. Hi guys. Guys. Dara oh. Hi guys, ko. Kisa mo na oh. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Tugnaw na kayo guys. Hello guys. Guys. Hey guys. Hi guys, ligo ko guys.
guys! Tugnaw ko Si Babat, si Babat. Nababat guys! Si Babat guys! Oh, hi guys! Hi guys! Hi guys. Weaving anak! Weaving! Baby! Hold, hold! Hi. Oh, hold! Lo. Hi guys! Hi guys! Swimming me guys! Never done so good. Ha? Hi guys! Swim! Swim ta guys! Babat ko! Babat! Si Babat! Sim! Lo! Isugog nung! No more? Bye guys! Buwan mo siya mo haya ba? Lolo ko biyo! Maog yun! Ikit mabuhi! Ikit pupupot! Maog yun siya! Swim? Say swim! Say swim! Let's go! Nabasa. Nabasa! Ay, nabasa! Nabasa, Jun! Let's go! Ito na dito, let's go! Tugtog na ka? Saan pwede rin? Hindi kaya. Mas mami. Ay, palayo. Hindi, kuan pag ito, nag-adjust. Ano man ang adjust mo na? Grabe naman, pang-pang. Ano ko, ganun lang na po. Katong kuan, gito, pinana oh. Wala, anon. Saway daw, pang-pang na lang. Tugnawa, ikaw lang ay. Mabuyan na. Ala, narabag naman. Lain narabag naman. Nakita na, di ako cellphone, diba? Wah, lain naman. Hindi, ito yung kay nanay. Ate ko sa kuan. Yan, lagi sa video. Ano, brago na. Di man yung matubang na ko, no? Para na, ra. Sa asa rin na, 16 na. Hi guys, walang kay Gmining. Hello, Mama Kat. Hi, nanagitutoy sila. Cute ni Moby. Ay, dili, oy. Hello. Ay, pag ako ya kayo. Masok po na. Wala lago check now. Nakablasan kayo kaday.